No geral, a sua nave foi atacada, não sabe? Você cai num planeta desconhecido, não populado, estranho. E você está numa cápsula de emergência sozinho. Basicamente para todos os lados, você precisa sobreviver. E vamos lá. Welcome. This is Subnautica. Hopefully a bit of a splash of water on your face to wake you up tonight, maybe. So we are playing on a slightly outdated patch, September 2018. We actually had a patch in the last 12 hours, and I'm not confident enough to run on one that new, so we're going to go back a little bit. This means that the patch before that actually removed a couple things that waste about a minute to a minute and a half, so that's going to help us out here as well. What Subnautica is basically a underwater Minecraft, huge focus on Vamos começar exploration, então. and the map is Novamente. handcrafted. The spawn location, however, is going to be random every time, so that's going to affect how I do the early game. So time is going to start as soon as I skip this cutscene by holding parte escape. que ele explicou que é interessante é Time starts now. o... Fantastic. Ele é randômico onde você vai nascer. E aí estamos. Mas ele sempre é o mesmo, no caso, né? Tá, aparentemente ele pegou pegou um lugar meio bom. Which is always going to get me one copper, one titanium, not necessarily in that order, but it guarantees one of each, which is fantastic for my purposes. So what we're going to do now is make ourselves a scanner with those resources. This is the first thing I need. No geral, é bom para você explicar dessa maneira. Okay. You can leave when stuff's building, beleza, like so. Primeiro item extremamente importante do jogo ele já pegou, que é o scanner. O scanner basicamente vai possibilitar ele pegar todos os itens. São escaneáveis, vamos dizer assim. Ideally, you just get two directly beneath your life pod, but the chances of that are incredibly low. So we're always just going to go straight to one of these wrecks. So I'm looking for a tiny little box. So now, usando uma estratégia que ele não usa normalmente na run dele, que é tentar ir para um lugar que, tipo, geralmente tem o Seaglide, que é basicamente o item mais importante para run, vamos dizer assim, que é a velocidade para run. Coral tube to grab myself a lot of resources. It's going to be a little bit shaky because ele vai para esse coral ali, que normalmente a gente vai ter mais recursos. And that's going to cause me a ton of damage. So you'll notice I'm breaking rocks a little bit faster than normal, and that's because if you only scroll wheel to one of the action keys, no geral ele vai precisar de muitos recursos mesmo. Só titânio basicamente cerca de 90 para completar tudo o run. What I'm trying to get right now is enough copper and titanium to make my first set of items. Okay. And again, heading to this second wreck now. So what I've got is I want cobre de titânio suficiente para começar com os primeiros itens. Uns itens mais importantes. Tá, agora ele tá caçando a Seaglide, que é basicamente o seu veículo do jogo. Ele falou que, estando em cima da água, no topo, você fica 3% mais rápido, então ele vai tentar ficar o mais rápido, mais pra cima possível. 5 we can visit in the safe shallows. So I'm going to head over to one over here, the next closest one, which is going to be near this set of rock protrusions. So learning the safe shallows is a big part of this run. Ideally, mas ele também aparentemente está querendo correr atrás do Red Grass, que é bioma bem legalzinho para pegar bastante recurso. Por esse Drox diz que tem o segmento, tecnicamente tem, mas você meio que tem que descobrir por você mesmo. There's a guaranteed Seaglide next to this wreck. Hopefully I don't have to use that. I'd like a little bit better luck. If this is the worst luck we get throughout the run, though, that's not too bad. We've got a reasonably high estimate to allow for nonsense. Quase certeza que ele vai ter a Seaglide que ele tanto precisa. No geral, para uma run normal, isso é bem ruim. Não ter a Seaglide a esse ponto é bem ruim. Incredible. We got none here either. Okay, so what I'm going to be doing, I'm going to try and grab the resources. Ele segue a mesma coisa do Minecraft em questão de dar para fechar. Só que você pode ficar quanto tempo você quiser. So I'm going to try and avoid these doggos. They're going to try and pet me, which I'd rather they didn't. And grab 2 of the creepvine clusters and then head through this coral tube to get my first
set of tier 1. Tier 1 is A essentially Clip by Cluster é limestone basicamente um and item bem quartz, and importante. they're going to spawn in the same sort of areas, and that's why they're Quando grouped fazemos like dos itens mais that. Tier 2 is main, vamos sandstone dizer and assim, tier 3 is que é shale. We're going to be looking for some sandstone later, but right o now, lubrificante e all I o need for this sea glide that we e o may or may silicone. not happen is going to be tier 1. Okay, so scroll wheels are being a bit annoying right now, so I may have to go just back to clicking. A little bit annoying, but I can use the scroll wheel for pretty much everything else, so you'll notice that I'll be moving items between inventories reasonably quickly, and that's going to be because I'm using the scroll wheel to Lá dump them in. é morte certa, vamos dizer assim. O que você encontra lá não é muito legal. Got a full set of those first limestone, that's fantastic. I'll come back for quartz later, that's fine. Tem esses pedaços de titânio abandonados, né, esses pedaços de carcaça de metal ali, que acabam adiantando bastante o jogo em questão de titânio, que é basicamente o recurso que a gente mais precisa. Oh, there was just 2 randomly spawned, fantastic. Just in the middle of the map. So these are a lot less likely to happen than spawning at Rex. But they can be anywhere in the safe shallow area. No geral, essas caixas aí é o que a gente quer. É onde que vai ter normalmente os itens que a gente precisa. Ele conseguiu achar 2 aleatórios. Agora ele precisa craftar ela. E o jogo dá uma avançadinha boa. A história, no caso, a nave que a gente viu foi explodida por uma coisa que a gente não sabe o que é. Mais pra frente a gente descobre basicamente um dispositivo de uma raça que não existe mais e deixou o planeta inteiro em quarentena. Toda e qualquer nave que se aproxima ou tenta sair é destruída. E é basicamente uma das chaves, entre aspas, pra gente terminar o jogo. No geral, ele falou até que ele teria que correr lá pra um canto que ele não gostaria de ir, que ia perder muito tempo, mas até o momento não tá tão ruim, não. But by the time you can make the sea glide, so there's no point. So I'm going to make the knife, the O2 tank, and the sea glide right now. I'm holding down the sprint key, which is absolutely fantastic because it means this menu doesn't disappear every time I craft something. It means I'm going to save a lot of time during this crafting sections, which is going to be pretty much half the game. Knife, O2 tank, and sea glide. Agora já tá com o tanque e com a faquinha, mas a sea glide, basicamente, ele tá bem avançado já. 7. And that's gonna vantagens doidas dele o tempo inteiro. É curioso, mas no fim das contas ele precisa disso pra saber. O melhor jogo que você pode ter é sorte de ter os itens fáceis e saber contar, vamos dizer assim. Executar, mas é mais sobre sorte de deixar os itens certos nas horas certas. So this cave is pretty useful. Another area where I can get a lot of o farm tá relativamente bom. This is going to be the first tier 2 I'm picking up. I'm looking for 2 silver, 2 gold right now. That's going to help me make the next item, the habitat builder, as well as start my base. So a base is very important here because it's going to help me get the max speed that I'm looking for. So I'm going to head through this Ele já tá explicando sobre os glitches que ele vai usar, que é uma parada literalmente incrível de ser vista. Yep, we'll just walk away from that. And a Beleza, little bit more crash would fish. be nice right now. I've got a couple caves I'm going to go through. 2 silver, 1 gold, sure. And I'm going to try and avoid the doggos. If I see, so there's a specific metal I'm looking out for. Ele tá meio atrasado em ouro e prata, mas and every time I see one of those near a dog, I'm going to take it away from them because that's a bad piece of metal and I don't want them playing with it. We will, at some point, not pet the dog, but the dog will pet us, because it makes it slightly faster. So the dog's going to want to eat me a little. Explicando sistema, uma coisa com o Stalker, que é um inimigo bem recorrente na Kelp Forest, que é essa parte aí que tem bastante mato. So we work these dogs to the bone. O Stalker, ele é esse peixe que basicamente ele gosta de morder quase tudo e principalmente ficar pegando peças de metal. Toda vez que ele morde alguma coisa, ele tem uma chance de quebrar o próprio dente.
E o dente dele é um item main pra fazer... pra parte final do jogo. É meio... tem acho que cerca de 40, 50% de chance de, quando ele morder uma coisa, dropar esse dente, ele precisa de 4. Ideally, we'd be finishing it about now, because that's going to mean I have enough power. Agora acho que já vai fazer o Habitat Builder. Give my base a reasonable start. Não, ainda não. Okay. So I need 1, 2, and 3 of these. Ok, não vai começar. Make myself the Habitat Builder. So we're coming up to night. Night is at 9:30. Ideally, we finish this before then, but if we don't, it's not too bad. We're just going to be. E aí está o Habitat Builder. Finalmente ele vai conseguir. Hopefully not too long. E iniciar com o primeiro glitch do jogo. I've got everything from there. Get out of here. Get out of here, you flare. It's optimal to take those flares from there, but I despise them with a passion, so I'm going to leave them. Okay, so I'm going to make a base with a hatch. Yeah, we've missed the daytime. That's fine. Having to go out of my way to grab these sea glide fragments was really... Beleza, no geral, é um tubo, um solar pane. Infelizmente, como tá de noite, não vai gerar energia, o que já dá um atrasinho meio chato pra gente. Eu acho um pouquinho de sulfur também, que é um item que vai precisar muito pra frente, mas é um item meio chato de pegar. Okay, fantastic. So that should be enough to finish this. So I make my solar panel. So I'm going to fill this base full of water because I am a creature of the sea. I do want to swim all the time. To do so, I'm going to take the hull integrity to -1. I'm going to make 2 glass compartments, 3 metal compartments, and 2 windows. Legal. No geral, o que ele tá fazendo agora é construir a base. Quanto mais longa você consegue e forçar ela, quanto maior que ela tem. Se ela tiver uma resistência muito baixa, acaba criando essa parte frágil, no caso, né? E qualquer coisinha ela quebra. Se ela quebrar, ela enche de água. Se ela enche de água, ele consegue iniciar o primeiro glitch. Okay, so that's going to start flooding. While it's flooding, I'm going to grab 4 mushrooms, 10 table coral. For some crafting I'm going to be doing later. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's a lot of counting in this game. No higher than 21 though, so if you like blackjack, we're all good here. 7, 8, 9, 10, 11. Fantastic. And I should have enough quartz to make a locker as well. So I'm going to make nos itens. Até o momento tá indo bem. And locker 1, locker 2. Fantastic. Legal. Okay. Lockers que eu sempre uso. Resources, yes. So my late game locker here is going to have all the lead in. Early game locker here is going to have janelas de vidro. So I'm just going to dump all that in there. I'm going to be making batteries later. That's começou a afundar o lugar. Basicamente ele foi executando o glitch agora. O glitch consiste em, se ele utilizar a sigla dentro da base inundada, o jogo ele entende de maneira bizarra que você tá andando e correndo ao mesmo tempo. Logo você tem o que ele chama de Super Sigla, que é essa sigla extremamente rápida. Donate de $5.000. POG. And a huge thanks to Salvner for running Subnautica this year. We're all watching and cheering you on. That's fantastic. Thank you very much, guys. Amazing. Okay, so I've just edited a glitch. You'll notice I'm going a little bit faster than I was before. So if you're in a base where it floods, the game gets a little bit confused. Thinks I'm both walking and swimming at the same time. Ele dropa desses itens perto dos Stalkers. A partir do momento que eles morderem, tem a chance deles droparem o item. Vai fazer um barulho de crack. Então a gente já vai saber quando ele conseguiu um ou não. Ao total são 4. Então, quanto mais Stalkers eu estiver próximo, mais sorte ele vai ter. I'm also trying to pick up these pieces of metal, these pieces of bad pieces. Ele tá falando que qualquer coisa assim deles quiserem fazer carinho nele, basicamente ele vai ficar feliz. Ele vai aceitar. Sure thing, I have a $50 donation here from Biatz who says, "Hey Salve, you ever get tired of repeating yourself? I sure hope not. We're so proud of you.
Have fun playing the game that is so perfect and has no glitches at all. None. Less than 3. Thank you very much, Beard. Thank you, Beat. Eu acho, não. I have a $1,000 donation here from Program Max. Who says, Amazing. Thank you very much. Mais $1.000. I love Subnautica. Thank you, Unknown Worlds, and thank you, Salvner, for running it. I have a $100 Eu donation acredito que eu vi here deste from também, Steve that mas... says, good luck, Salvner. Hope this donation will encourage Casper to bless the run. Thank you very much. Come on, dogs. I believe Tá, aparentemente, ele está com muito azar. we can feed them. It might help. Come here. We got 1 Overfish. out of the 4. Keep going with the donations. Aí, We'll be here in a finalmente little pegou o while. dente. All right, we do have an amazing amount of donations here mentioning Subnautica. Here's one from Maniac Purple Tentacle. Muito What a name, donate. for $50. I've lost count of how many times I've become fish food in Subnautica. Watching Salvner speedrun this game is very therapeutic. Good luck. So I'm just doing some Isso que vale a shopping pena while I'm falar, waiting. I've gente, got a couple things é que I no need geral for um dos later. monstros, vamos dizer assim, uma das criaturas que mais te incomodam o jogo inteiro, We're almost there. Come on, não dogs. são um problema da speedrun, que são os Leviatãs. Leviatã é uma classe de ser vivo nesse jogo. Can have a No geral, bad eles são dentist. realmente bem grandes. Existem 3 ofensivos e 4 inofensivos. One more. Another donation is Esses 3 fine if you have it. ofensivos, um Come on, deles é dogs. literalmente um pesadelo. I have a Tem donation from Journeyman Vader compilações de for pessoas levando $25. susto Have to pra donate ele for e my realmente não é 2018 legal. Game of the Year. Let's hear it for Subnautica. Mas como ele vai se mover muito rápido e as rotas assim acabam se esquivando pra nem vai ver eles. We unfortunately have a floor doggo. Bad dog. Get out. So, Basicamente, when a esse é um jogo dog, de sobrevivência. sees a piece of metal Sobrevivência it e really likes, crafting. there we go. No geral, ele tá precisando Fantastic, pegar you did itens it. pra construir Good e a base e So algumas when a coisas que dog vão sees precisar a piece of pra metal it fechar o jogo. really likes, it's going to lock onto that piece of metal forever. Sometimes that piece of metal is out of bounds, and it just rubs itself on the floor for the rest of the game. So we'd rather not that happen. So if we do see any dogs do that, we just cut them and they head towards 000. Which can be Falou agora used to que get them close to your esse item base às vezes é um for a problema, strat called Pet Stalker. porque por alguns motivos ele acaba caindo, entrando ele acaba saindo fora do jogo, né? Caindo e não sendo possível pegar ele. E realmente ter que ficar esperando pegar ele é um dos maiores time-outs do jogo mesmo. Then when I deconstructed this, it would stop flooding, and that'd be terrible for this run because I wouldn't be able to get Super Sea Glide again, which is the glitch where I said before it thinks you're both in in 2 states. So I've got 3 and 0. It's a pretty rough count for copper and quartz, and I don't have the 2 glass I normally do. So what I'm going to do is I'm going to head over to a section which should have a ton of that. And try and grab as much as I can. No geral ele falou que ele tá bem ruim com a maioria dos itens, que tipo, é bem complicado. O glitch da sigla ele pode ficar repetindo ela fazendo desconhete, então ele vai fazer isso várias vezes no jogo. I opened the locker in the life pod and it didn't open up. So what happens is if you open the locker in that life pod, there's a little animation, and then it opens up your PDA so you can access it. If you leave when that animation is playing, the game gets very confused, doesn't open it up, and next time you open up your PDA, no matter where you are, you can access that locker. So that means I can grab a ton more stuff right here. Ah, tá. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte. So I've got 4, 5 Quando você entra no seu life pod e abre abre o locker, né, o inventário ali. Abre o seu PDA, o jogo não entende o que você fez, ele entende que você abriu um e o outro. Confuso, que no geral, a próxima vez que você abrir o seu PDA, ele vai entender que você está abrindo o locker, o armário, e ele vai te abrir o armário em vez. Ou seja, a próxima vez que ele vai abrir o inventário dele com o locker para ele depositar as coisas todas. Então, tipo, ele tem um tempo a mais sem precisar voltar para base. So theoretically, at some FPS, you could use a free scroll mouse, but for the majority of the time, you're not going to be able to. It's actually going to make it worse and you'll never pick up any items. Depois assim do lançamento do jogo, então não sei dizer se realmente deu bem diminuída.
Okay, so I'm gonna just grab a ton of these. I'm full, so I can do that glitch I just talked about. So that's 7 of those. I've got far too Eu much gold, so falei, that's fine. ele I tá can dump some depositando of them todos later. os itens I'll dentro top 4 now. da And I locker, have a mesmo estando longe dela. reasonable amount of silver and gold, so I'm gonna be just grabbing a couple more. Gonna do this whole section, this whole cave area here. So, Tá. Assim, another só pra cool explicar thing um about pouquinho, Super eu fiquei Seaglide bem confuso aqui. is Ele it tá means I fazendo can uma rub coisa que os myself up against runners these thingers and gostam they de just chamar de don't know I'm nonsense here, so they're not fiesta. gonna damage me, which is fantastic. Ou a The other festa things de that don't know I'm nonsense. around there are the crash Que não faz fish, are the sentido. ones that I was Que é really worried literalmente about ele at the start pegar of the itens, game. pegar They're itens, gonna pegar kill me. itens, Now pegar they're just itens, gonna stay pegar in their little itens. house E and relaxa behave que fica pior. themselves, which is Logo logo very vai começar useful a to know around. craftar. Aí Unfortunately, ele vai everything ficar else um bom still knows I'm tempo around. They're still gonna try and eat me. fazendo um There's the item, 8th fazendo one of outro, fazendo those. um item, fazendo Just outro. like these Que é pra mesmers around basicamente here, gonna try adiantar and distract me from my do, run. do So I'm gonna head Neptune on back. Escape Ooh, Rocket, né? level Que é build bay. Okay, I need 3 of these before the end of this section. o foguete So por onde você basically escapa half do of the jogo. run is going to be resource gathering. E é What I'm bem demorado trying você, to do você is conseguir leave os the itens planet. dele. So the É cutscene I muita skipped coisa. is the ship we were on crashed on this planet for some unknown reason, and we just desperately want to get off. We seem to be the only survivor around, but we can hear signals from other people. I'm going to try and spoil the story as little as possible, because if you're interested in this game, you should definitely go in somewhat blind, because as I said, it's a heavy focus on exploring, and the story is a part of that. A lot of people don't even know that Subnautica A gente tá has a falando aí que story ele não quer because of this. Thanks, Doggo. spoiler as I pessoas. appreciate you. E realmente Okay. uma escolha muito boa. Mas no geral, Many items as I basicamente, can. So you notice I just got air from that. Every time you go through a powered perdido, door, aparentemente it's going sozinho, to give you air. você recebe Unless you sinais go de through a rádio. powered door into a flooded base. Thankfully, the outside world isn't a flooded base; it's a flooded planet, so it doesn't count. Ok, agora ele vai começar então a fabricar itens. Okay. Os itens eles sempre ficam nos mesmos lugares, Rafa, Still got the então hoverfish. What are you doing in there, buddy? é muito comum ele se acostumar onde tá. E agora basicamente começa os craftings. 3. I do actually need this glass. I need this glass for later. So I'm going to try and grab as many items as I can. Mais I vidro. know I don't have the right amount of sandstone right now. So I'm Ele não going to be using precisa. that later. No fim das contas, tipo, com esses 125 de respiração que ele tem, ele literalmente consegue ir pro bioma mais longo, tipo, mais fundo do jogo. Logo, logo, o melhor capacete do jogo, né, que é o Rebriefer, que ele te tira a penalidade de você estar em profundidades muito altas. Não necessitando necessariamente de... No máximo, posteriormente, ele vai fazer uma moon pool, possivelmente. E ele falou que talvez ele faça muito mais cedo do que normalmente ele faz. Que é uma estação que vai ter lugar para ele respirar. E que ele vai usar para poder voltar até. Ele vai tipo causar uma morte intencional. E tem um fator meio randômico aí, se ele vai nascer em cada lugar que ele vai nascer. Okay, so I'm going to dump all these in here because I'm going to need to use them later. And these and this and all of these. Cool. Okay, so I've got 6. Tá, ele já está com 3 titâniozinhos, tá bom? Não, ou mais. 1. Okay, sure. So I got 4, so I need another 5. So I'm going to reactivate Super Seaglide. Tá. If you're in a flooded base, you can just deconstruct and reconstruct the hatch. That's going to speed you up. Super Seaglide de and novo. now I need a ton more silver and gold. So what I'm going to do, I'm also going to need a lot of metal. So I'm going to grab myself the ghost storage once more, as well as. Beleza, aí vai pegar o Ghost Storage de novo. Ele vai guardar todos os itens na base dele. Vai voltar lá, vai fazer novamente o glitch. Se vocês prestarem atenção, ele vai abrir o inventário e o storage ao mesmo tempo. Podia ver tudo com bem-vindo. I can now grab these wiring kits and start making the rest of the items. Grab all but one of the table coral samples to make these, and then I should be able to make the one of the advanced wiring kits with the 2 gold I have. So that means I need 2 more gold. Actually, only 1 more gold. That's fantastic. I'm going to grab the fiber mesh. Preciso de pouca coisa. Tem pouco ouro já. And we're just constantly doing this crafting section here. Porque é o capacete roubado que eu falei. And the metal is still real rough. Precisar de cerca de
So I can activate ghost storage. Dane-se, das minhas contas, 70, 80, 90, uma coisa assim. Depende de quanto craft ele quiser fazer. We're going to be making a submarine and a Ele rocket tem mais at the end of pouco aí this pela game. frente. And what I'm trying to do is gather all the resources for that right now, so we can just do the storyline later. And there are a couple resources that you can't find in the Safe Shallows, so we're going to be finding them. Tá junto com o PDA. O PDA é esse tablet que ele tem ali, que no caso ele guarda os itens. So I'm going to grab a lot of metal during this section, wanting another, at least one gold would be nice. I know some permanent spawns of sandstone. Então ele meio que fica com o inventário dele e com o inventário do ao mesmo tempo. Então, Walter, esse é um glitch chamado Super Seaglide. Basicamente, se você inundar a sua base e você ativar a Seaglide lá, o jogo vai entender que você está andando e nadando com a Seaglide ao mesmo tempo e soma as velocidades. Então, basicamente, você está com a velocidade de andar e correr ao mesmo tempo. Aliás, andar e usar a Seaglide ao mesmo tempo. There we go, fantastic. Excuse me, dog, I need your metal. Thank you. Deu um tapinho na mão do dog que eles chamam, né? O Stalker pra roubar o item. I'm gonna grab myself a ton of metal. We need 107 right now. And each metal salvage is gonna give me são 107 metais, ele falou. And continue grabbing more. I'm gonna head back to my base. Olha lá, abre storage. I mobile vehicle base. So I'm gonna keep an eye out for that. Tá, ele precisa do Mobile Vehicle Base, como ele falou agora, que é o item que vai disponibilizar que você faça os veículos do jogo. Como você não vai usar basicamente nenhum, além da Seaglide, é basicamente o item que precisa fazer o Rocket e mais um que vocês vão ver depois. Inclusive, até curioso a necessidade dele. Um spoiler que ele passou agora, mas foi muito difícil de ver, que era um Stalker infectado. Basicamente, você não consegue entrar nem nesse planeta porque você está infectado por uma doença. Mas, caso vocês tenham interesse em jogar o jogo, interessante. Olha, ele, o bicho infectado. O recorde atualmente, eu vou confirmar pra você, mas eu acredito que seja 39 e 29 do próprio Salvener. And a very important point is as soon as I leave the water, I lose Super Seaglide. So we're going to try and avoid that as much as possible because this is our main way of traveling the map. And we're not going to be able to activate this once I leave this area because I will no longer have a flooded base. Going to grab all this metal, do a ton of metal crafting right now. So I got the extra gold, so I can make the final advanced wiring kit. Not that wiring kit though, that's fine. Give me that gold, thank you. Advanced wiring kit, perfect. And this should be all of these resources right now. Yes, fantastic, fantastic. So I got 7 and 1, 7 and 2, 7 and 2, okay, sure. 7 and 2 can be done in one route, so I'm going to go to another place where I haven't got a lot of metal and hopefully get to 10 and 7. So I'm going to be counting in that fashion, 7 and 2, 7 and 6, 8 and 0. And we're approaching the end of this section, 8 and 4. What's the time right now? 27. 27, okay. So I'm going to need to 8 and 4, 8 and 8. I'm going to need to move soon-ish. 9 and 2. Because I'd ideally do the Aurora in the daytime. It is possible at night, it's just a little bit more annoying. 9 and 6. 10 and 0. 10 and 4. 10 and 8. Fantastic, okay. I'm gonna have to dump one metal, but that's fine. Otherwise, it just makes it more confusing during the end of the game. And head on back. You can read another donation if you've got one. Okay, I need this, 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 this. And 3 of these and this. Again, using the power door to get air. And I'm gonna need this, this, and this. And I will need that in a second. Make another ingot.
grab one, grab this. That should be everything I need right now. Yep. Okay, switch batteries, make myself a power cell. I'm gonna go upstairs to grab a med kit that should have spawned by now. It spawns every 10 minutes, so I should be good for now. Yep, fantastic. Just as a little bit of safety for this next section. And with this power cell, I can make myself a mobile vehicle bay. So I'm gonna reactivate Super Sea Glide, and we're gonna finally head over to the Aurora. I'm going to learn a little bit about dying. So when you die, you got to keep all the items you had on you when you were last in a base. You also get to get one random item that you picked up after that fact. So I'm just going to pick up a metal salvage, and I'm going to get to keep that guaranteed. So we're going to do that. We're also going to go get what is essentially the final blueprint of the game. I say the final blueprint of the game because it's the blueprint that lets you actually finish the game. Ok. And that is inside here. So I'm just going to go through this maintenance hatch. It's definitely intended. O Don't worry seguinte, about it. eu acabei tendo And um it does probleminha aqui, mas eu disappear when voltei. the Aurora explodes. No geral, As ele you tá would expect, aqui a lot of stuff changes when próximo the à giant Aurora ship já, que é a explodes. nave do I'm gonna jogo. crawl through these ventilation shafts É complicadíssimo, and afinal find de myself sem a radiação. locker room. E So o this pior is the inimigo do Aurora jogo. night. It's Realmente ele é very meio dark. complicado. Very, very dark. So there's the locker room. Gonna take my med kit. No geral, vai chegar a um canto específico, usa um medkit. Or not, that's Ele fine. consegue fazer um out of bounds, um glitchzinho. Se ele acertar, ele vai sair basicamente na frente do local que ele precisa. E ele perde toda a exploração, que seria bem chato. E acertou, perfeito. 2679 is always the code. I'm so glad it's not randomly generated. Tá na frente da I'm going to grab the final blueprint of the game from this quarters. Then I'm going to die in this fire. 2679, abriu a porta e pegou o Neptune Escape Rocket. Save the game. Thank you very much. And there's a Legal. safety save. So Ó, volta pra base I'm going dele. to grab this mobile vehicle bay, dump into the locker, and you're gonna. Oh, there's a lot of metal in there. Hello, metal. What are you doing there? What are you doing there, buddy? I'm gonna dump this. That's why I was low on Tá, metal. ele agora vai fazer uns metais Just aí. some spring cleaning. That's fine. Coisas. I don't need too much space in there. So this should be good enough. And 4, 5, 6, 7. Yeah, that's fine. Cool. So I'm going to dump this in here. Activate Ghost Storage again. And we'll be using that later. Lá eu não sei se você conseguiu ouvir, mas é 3929. World Record justamente do Softner. Ele conseguiu há pouco menos de um mês. So I'm going over to the Mountain Island now. I'm using some underwater landmarks to find my way, but if you're new to this game, you can look at the Aurora, look left and see a cloud. That's a special static cloud. It actually glows when you look at it through the PDA. And that's going to lead you towards the mountain island. So we're going to use that to do our next section. So what I'm essentially doing is aí, grabbing some e ele vai fragments. ter que pegar mais I can't alguns get itens anywhere near my base, pra but I grab adiantar o some jogo. resources I can't get anywhere near my base. E fazer meio And que a we're going to actually storyline do the dele. storyline. As I said, Praticamente there vai is portar indeed a storyline praticamente to tudo. Subnautica. A storyline ela não é Grab a definida fish for later. pelo jogo em si, ela não é. I'm going to do a little bombing run here. Ela não é tipo te dado o que você tem que fazer. Você meio que tem que descobrir por conta própria. É bem exploratório. And then head over this cliff. We got a bit of time for donation, if you've got one. É aquela planta ali que vai ser necessária para o futuro. $50 donation here from Tikara, who says, I was on the playtest team for Subnautica. I can see we missed a few bugs. But seriously, thank you so much for showcasing a game that had a lot of time and love put into it for such a wonderful cause. Keep up the amazing run, and say hi to my boy Sammy for me. Se alguém tiver uma dúvida, por favor, Okay, so I'm looking for podem fragments falar here. pra mim. Ok, ele achou I'm um looking fragmento for Moonpool, moonpool and engine fragments. So that's not what something que é um dos I'm itens que ele vai precisar And I'm futuramente. also looking for shale, because shale's going to give me lithium and gold. Those are my next two resources that I care about right now. I'm going to grab a lot of air here, because I've got a lot of stuff to do. Again, going at O zero to pedaço get it. motor do Cyclops, que é um dos itens que você vai precisar This futuramente. is where I actually start needing my light. Desperately trying to turn off the map, because I hate it Legal, when ele it's chegou flashing. perto I'm do going to do a fancy little thing right here, trick the game into thinking that the tablet teaser. animation is the fish release one, so I can take out my Sea Glide a little bit earlier, saves glorious 2 seconds. E ele basicamente bugou, ele teria uma animação dele pegando e olhando aquela aquele tablet alienígena. No geral, quando você joga um item e pega de novo, o jogo não entende o que você fez. E acha que você pegou outro. Ele tá pegando o lítio, que é um item que vai ser necessário para fazer o plastil, que é um metal avançado necessário para as construções de game. Beleza, ele montou uma segunda base já. I may have to do a little bit more scouting later. I'm going to build a base and it's probably irrelevant. Don't worry about it.
com mais os itens aí, é um local extremamente bom pra montar essa base, já que a gente quebrar o jogo usando essa base aí. Depois vários itens já parado. E agora vamos para as profundezas. And that would mean I don't need to go down to this wreck. It saves about 20 seconds. So I'm now at 4-1 after picking that up. I'm looking for another. Se a gente for muito sortudo, a gente consegue pegar 4 fragmentos do Cyclops, que é realmente o nível mais chato de pegar. São 9 pedaços. So every fragment has about 3 different variations of how they 3 look like. da parte de movimentação dele, 3 da cabine de controle. Especially in that area because they end up looking like just pieces Beleza, of meat. mais I'm um going to do Mopu, another bombing ótimo. run here. Lets me know where I'm going. And we're going to go past Mabel. Mabel's a terrifying fish, but she's a sweetie at heart. So I'm actually faster than everything in the game right now, so there's no chance she can come and bite me. Beleza, mais But she can shout at me and I'm a dos itens que ele delicate precisa soul. I might get real futuramente aí, spooked que é and leave the uma water. And as we said before, leaving the water is really bad. It loses super sea glide. cogumelo gigante. And I desperately need that for this next section, otherwise I will drown. So I'm going to grab a lot of air here and head down. Eu consigo recuperar toda a respiração dele sem perder a super sea glide. Mountain Island to the Lost River. And grabbing a carpal plants on the way. 4-1. Tá, River. Interesting. Mais um item. And lights in Como um Bob 3, Bush. 2, 1. Saí dos 100 e poucos que a gente estava até agora. There you go. Okay. E finalmente chegamos à So I've got quantidade a de couple mais things ou to do in menos this 500. area. I'm avoiding these shoals of fish. They're essentially moving walls. I'm going to São grab os a biomas plant in a mais bonitos second, do the jogo, de ghost longe. weed here, and then I'm going to have a look through the brine Vamos ver pools, se a gente tiver see if sorte, a I gente can vai find ver um dos some Leviathans aí, Ghost It's going to do me a little Leviathan. bit of damage, but I actually want that, because if we get lucky, I know we haven't really done that for this run. If we get lucky in this section, it means I'm going to be able to do a slightly quicker Tá, trick. agora ele vai tentar pegar Ideally, there'll be o item mais sulfur in chato de here, pegar, but que é not today. literalmente There's o one. Okay, I took enough damage que é there. níquel. Gonna head on Níquel down. We're só gonna stay se at a acha Casper, nesses the lugares. friendliest of the Ghost Leviathans. Acho Hey, que o buddy. tamanho é And bom. if he says hi back, he blesses the run, Ele vai please. precisar, Thanks, eu Casper. acredito que são Love 4. you too. Okay. Head on down. I'm going to avoid these guys because I have a health limit right now. So I'm looking for nickel. Até o momento ele não Nickel's a pegou. tiny little thing that likes to play hide and seek, and I need 3 of it. You play this game for long enough, everything in this area starts looking like nickel. The floor, the fish, the bubbles Beleza, the fish show. give off, the shale, the lava, it's all nickel. And nickel is a tiny little potato, so it's very hard to spot. Normally, no, and we're trying to go very, very fast. Ele tá tirando sarro que basicamente tudo aí é feito de níquel nesse lugar. Desde os peixes, a lava, tudo. E ainda assim uma pequena batata difícil demais de ser achada. We're going to head on down into the next section and hopefully avoid my buddy Kevin here. Kevin is very loud and loves clipping through walls. So sometimes I'm going to this place, his Ele head tá is going tirando to be sarro there, chamando and he's going to take a nada big old bite. mais nada menos que o Ideally, pior he's Leviathan over do there, jogo, de fantastic. I don't Kevin, have to worry about him. que é I'm o looking for Sea Dragon, 4 crystals for sulfur right now. que é So I've got pequenininho ali. 1 and 2. Felizmente não teve problema com ele. Os Uh, cristais também. 2 and 2. Don't worry about the oxygen, it's all good. 2 and 4. Senhores, desculpa se eu perdi alguma coisa do chat, ele tinha bugado, mas eu So I'm going to head on in voltei. here, grab myself some air. Tá, And then I'm ele going tá to em make uma a das base. bases, This is the uma das one bases scary alienígenas agora. Because there is a buddy here, a red friend, and if he gives me a hug, I die. Thankfully, we managed to make the moon pool in time. That's a portable spawn point. I'm going to use that in a second. So what we're going to do, I'm in here for 2 reasons, in fact. I'm grabbing a cube, and I'm grabbing a blueprint. I'm going to do a slightly less hardcore parkour there to take a bit less damage. And we're going to grab the Tá, na cube. verdade vai pegar aí um cubo e um blueprint. É blueprint You stay in that corner, buddy. I think I die if you tickle do me. tablet azul, se no, não me it's engano. fine. Ele gasta o All good, roxo aí. all good. I've got loads of health. I've got 1. So spiders do 3. So a bit close. I'm going to grab those blueprints, die, and respawn back. É o laranja, I legal. need 2 more crystals. E ele se mata. No geral, ele vai tentar So spawnar this de is novo when I do another ali save. na base que ele fez. So I need 2 more crystals. I'm just going to have a little poke around here. If it was sulfur, I could do a Aparentemente ele não vai slightly ter mais different esse backup super strat. sigla Because dele. it's crystals, I have to look around here. Okay, fantastic. This means I can now deconstruct my moon pool and be Beleza? on my way. Os cristais, felizmente, estão. Ele tá com bastante sorte. No, I hear you. I hear you. You stay over there. Recuperando todos Okay, I os don't itens need de this lead volta anymore. da Get Moon out, Pool. leave it. No, Não no, dá no, pra no, perder no, o no. metal dela, principalmente.
Okay, so I'm going to do something fancy here. I'm going to go down, go up. Teve um pequeno grande susto aí. Up, down, stop. No. Tá, aí ele vai bugar a You can't Monpool. just be here. You can't be here. Leave. Thank you. So those are the lava doggos, and they're a bit more annoying than normal ones. So I'm going to deploy this in just the right way that it just unfolds out of bounds. Cachorros da lava, segundo ele. So this means I can skip a cutscene. Basicamente ele fez um out of bounds com o item. I'm also just going to leave Com them o item que ele, tipo, naturalmente sobe. Ele literalmente vai estar lá em cima quando ele voltar. E ele tá se afundando pra chegar basicamente perto do local mais game do jogo, que é a última base alien que a gente encontra. I have a $500 donation here from no name user. It says, "Cheers, Selvner, for all your spectacular Subnautica speedruns. 100% next year." Tá. Aí a gente tava basicamente mais resource do jogo. 100% of this is About 3 hours now. It's a bit rough. Ela literalmente, o que acaba salvando a gente. E bom, a gente tá na quadra dela, vamos dizer assim. So we didn't come in the right way, so Big Mama's just going to power pose for a bit. She's actually going to power pose with so much effort that she'll die later. That's a huge commitment. Como ele fez tudo out of bounds, ela basicamente tá travada. Não vai ter toda uma animação que ela faz quando você entra no bioma dela. E a gente consegue passar por tudo sem precisar necessariamente estar ali. No geral, ele conseguiu também ativar esse portal sem precisar de uma animação dela, soprando as coisas e tudo mais. E ela te ensina, ela tá fazendo uma cutscene nesse momento, que ela te ensina a fazer um item extremamente importante para a progressão do jogo, que é uma enzima que te possibilita ser salvo da bactéria que tá te basicamente matando, né? So it looked like I could make everything there. That's just because I left something in a fabricator a little while back. If you leave something in the fabricator, the game gets very confused and thinks you can make everything. Te ensina a fazer a enzima que faz nos seus filhotes dela, os filhotes dela. It just looks like it. So I deconstruct that hatch for a reason I'll talk about later. I also this scanner in slot 5 is really annoying me. I'm going to switch that in a second. My young can leave this place, but first they must. Where are you, scanner? There you go. Also going to see if I can A progressão tá muito boa, ele tá bem avançado no jogo já. It looks cool, so I'm going to do that in a second. I'm going to hatch the babies. And there is an animation you can watch. It's really cool, but they're actually just teleported outside immediately, so I'm going to go say hi. Tá, no geral, sempre tem uma animaçãozinha deles nascendo. Em seguida ela morre na areia, bem triste. Mas como ele fez esse truque com o peixe de novo, ele corta a animação e ele... Vamos pra fora. Olha como eles são bonitinhos. Ele consegue... Não, a enzima te cura, assolou todo esse planeta durante tanto tempo. Você basicamente salvou o planeta inteiro. Okay, we did actually find a way to skip this cutscene. So if you get a diseased fish, the diseased fish will eat the cure and you can leave the cutscene. Unfortunately, the diseased fish gets cured, but you do. Só taca a mão no motor da Seaglide, né? Nada demais. So another thing about dying, if you die and the game can't find the last base you're in, for example, if you deconstructed the hatch on it, you're going to respawn back at the life pod. That's currently over 1,000 meters away. The walls here are just advice, so I can jump straight through them. Don't worry about it. No geral, ele consegue sair pra fora, mas o jogo meio que conhece que ele tá quase dentro da fortaleza. Se ele anda por aí, o jogo entende ainda que ele tá na água, então basicamente ele vai entrar numa parte que... Tablet é meio chato de entrar aí. E também demorado, porque a animação de andar desse jogo é meio chata. Que nada mais é do que a arma que te impossibilita de sair do planeta. O jogo entende que você... que o problema do planeta foi resolvido. Então ela é desativada automaticamente. I'm going to need a tablet for a section in a second. So we're going to grab one here, thankfully. Also, there's still water here, don't worry about it. And I'm going to recrypt this and leave this open. Because if I leave this open, when I respawn, there's going to be a section of black, but I can still access this inventory, so I can put this O2 tank on right now, even though the screen is completely black. There's my glorious 4 lithium. Good.
Ele, esse glitch, ele fez com que jogasse o item fora, e mesmo que ele fosse perder todos os itens, ele consegue acessar o inventário dele, então logicamente ele acaba não perdendo nada. But 2 would do just as well. So I'm going to head out now to the next section, the sparse reef. Again, using some underwater landmarks to find my way, but if you're new to this, look at the aurora, look right, there's another cloud, and if you follow that, you can get in the sort of the right direction, which will lead you to the sparse cave I'm trying to get to. I'm lining myself up with this wreck heading over, and hopefully find some no salt mínimo on que the a gente ground. pode falar sobre Salt. essa arma que é meio traumático até você ver a maneira, descobre a maneira que ela é uma arma de fato. Mas enfim, vale muito a pena ver. Reta final já. Logo logo vai começar a produção do... And then directly down. And that's going to get me exactly where I need to be, this next cave, which should have some lithium. Agora ele vai começar basicamente a fazer o Neptune, então deixa eu perguntar pro fim. Okay. Basicamente ele entra agora numa caverna, ele até brinca que sempre que ele Leviathan é um guardião. Three lithium. I also need gold, so we're going to be breaking some sandstone. I'm actually going to use the mouse left click instead of the scroll wheel because I'd rather not pick at the diamonds, but I seem to be failing. Ele tá um pouquinho de azar com lítio, que é o que ele precisa agora. There's the final ruby and the gel sack. Still need a ton of lithium though. So we're going to be breaking the shale and trying to grab up the spares. So I've got 5 right now and 1 gold. That's fine, okay. So I'm no way going to be able to do this in one breath, unfortunately. I'm just going to pick up beleza, diamante, 2 gold. Ouro. So I still need another 4, 7, 2 gold. Da galera que tava na mesma nave que você, que infelizmente não conseguiu safar. What's the time right now? 45. Okay, next day cycle. F pra eles. That's fine. We've got about 7 minutes to the next day cycle. So that's 7 and 3. So that's enough gold, which is nice. 8 and 3. Ideally, you would get so much lithium from the other location, but 9 and 3 and 10 and 3. We got lithium. Congratulations. Thank you, game, for cooperating. Beleza, pegou todos os lítios que ele precisava. Aparentemente terminou. Back to the main area. Jogam todos os itens. And line myself up with this wreck, which will get me to the next cave. 42. I'm just going to go for it now. It's going to make it a little bit more. Acredito que não. Okay. So my next goal is to grab these Cyclops fragments. I still need to make a Cyclops in this game. I only need to make it for one reason. You're never going to see me drive it or anything like that. No geral, você é muito relativo a pessoa por pessoa, mas to finish the rocket. A little bit unfortunate, but hey ho. Okay, so I'm going to line myself up with this. Agora ele tá precisando de um item específico, de escanear mais um item. Acredito que ele vai usar um glitch bem interessante. Logo menos, que é com desses racks, né? Okay, I only need 3 cubes here because I already picked up 1 when I died earlier, and the other 3 can be for the next runner. That's fine. Infelizmente a gente sabe, Virtue, mas só moderadores podem fazer essa alteração. Em um momento não tem aqui. Another glorious 2 seconds with fish skip. I mean, that's the most important part of this run. Come on, fish. Behave. Come here, you. There we go. I'm going to do a little magic trick. So I'm going to make a compartment in just the right spot and pop. Tá. Basicamente, se ele constrói um item em frente a uma rack, né, basicamente, tudo desaparece David Copperfield. Ele literalmente não conseguiu escanear tudo. Ele simplesmente despawnou um pedaço de metal imenso. O Cyclops Shield Generator, que é o item mais sacana do jogo, assim, by far. Pegando basicamente a última parte do item. Ok, conseguiu a blueprint do Cyclops. I don't quite have enough metal. I do need to deconstruct, not deconstruct, I do need to scan another hull. There was one back here, that's fine. There you go. Basicamente falta metal pra ele fazer um item. Aí deu, hein? Make myself the hatch. And save my inventory. Leave, deconstruct the hatch so it doesn't count as a base anymore. Hey buddy, how you doing? And I'm gonna kill myself on these mushrooms. Esse é um personagem extremamente chato dentro do jogo. Okay.
Aquilo nada menos é que um Warper. Warper é uma unidade de caça. Ele vai caçar pessoas infectadas, mas como a gente tá ok, eles não vão mais atrás da gente. É o que mais vai te dar. Não, é uma das coisas que mais vai te dar susto no jogo casual. Let's beat cancer together. I do have a question for Salvner and those on the couch. Please reenact your first encounter with being eaten by a Tá, Reaper Leviathan. mais uma produção em massa de itens aí. Oh my god, why? I remember it, yeah. I was just nosing along as my sea moth and just suddenly. Alguém tá pedindo pra ele dar uma mostradinha no Reaper Leviathan, que é nada menos que o jumpscare do jogo. Sim, ele te pega de dentro dentro da armadura, né, dos veículos, tudo. Terminando de preparar os itens todos. That means that this section is a little bit smoother than it could have been. I do need one more silver though, which I seem to be out of. That's fine. I can go find one. There's a garbage geyser. Terminar I call it the garbage geyser de gastar todos os itens que ele pode e vai tentar caçar o último ouro que ele falta. One. Good. Thanks. Thanks, buddy. Just the right amount. Beleza, faltou a prata que ele precisava. The iron battery. I think we're all good there. Yes. I've made the... Yeah, okay, that's fantastic. So I need 4 of these. I need to dump these because I don't need these anymore. I need to make some space in my inventory. I need to grab this, and this, and that should be fine. I can dump a plasteel as well. So I've gonna excuse me. Ele vai começar então a construção. Reactivate Super Seaglide. Caso vocês se lembrem, anteriormente usou aquele item pra deixar ele out of bounds, né? Aquela... O Vehicle Mobile Base. Basicamente ele soltou o item também subiu. Como as paredes desse jogo, elas meio que foram desfeitos por um tempo, o item continuou subindo, independente dele estar sendo visto ou não, né? Dele estar dentro do período de spawn, não. E aí está ele. Console, controles, no máximo que eles providenciem a televisão ou espaço, vamos dizer assim. And 2 of them are mobile vehicle bays and water. So if I go to this area and leave the mobile vehicle bay, once I leave the area, the land around the mobile vehicle bay is going to cease to exist, but the mobile vehicle bay can just float all the way up to the surface, and it just so happens to be in the perfect place to be collected later. And now we're just going to go on to the final crafting section. I'm for some reason missing a titanium ingot. Fantastic. Back we go. Okay, you can read another donation while I backtrack. Ele esqueceu o titânio. A tristeza dele que sempre quando ele faz isso é fantastic. É simplesmente maravilhosa. One outing. But generally it's going to lose time because you've got a lot of animations to go through. There you are. Quase finalizando o jogo. Buddy, get in my inventory. Realmente falta muito pouca coisa. Go back to our good friend the mobile vehicle bay. Make ourselves the rocket platform, then I can just grab all the other items and be on my way. Acredito que ele deve ter uma coisa assim mais de backup, caso o videogame de alguém dê problema, mas se for uma coisa bem específica ali, acredito que fica um pouquinho difícil. Tá. Agora tá sendo começada então a construção do foguete. A parte que mais demora, assim, sem meio contribuição, é que ele tem muitas partes. G'day from Australia, GDQ. Absolutely loving this Subnautica run, one of my favorite games. Good luck to all the runners this year, and a huge shout out and thank you to everyone behind the scenes. Without you, we wouldn't be here. Cheers. Cheers. Okay, so I'm gonna grab all of these. I don't need any of these anymore. I do need these 3 nickel. Ok, deu pra ouvir o barulho do item caindo por algum motivo. And that should be everything. I'm gonna grab just a fish. Gonna grab my mascot for later. Reactivate Super Seaglide and head on over. Ele falou que basicamente ele pegou tudo que ele precisa. E por último, só por sacanagem, ele pegou um peixe. Oh, beautiful. Absolutely beautiful. Make the next section while that's making. Thank you very much. Perfeito, o Dolphin Jump. 10 dive. We're gonna make this Cyclops here. Now, you can nudge it so it lands a bit closer
to this Sim. platform. Fiz However, in cycles practice, I em managed cima to get it da stuck base. in the rocket, Acontece uma coisa que and ele it quer que exploded. aconteça. So I think we're going to avoid doing that. Ele quer basicamente que o foguete e a base sejam construídos praticamente no mesmo local. Então, So this is one of the não, perdão, o foguete e o submarino do Cyclops. Basicamente, um vai meio que virar o outro. Fica muito fácil pra você voltar pra ele. And swim straight through. Don't worry about it. You can just use the ladder from outside. It's fine. So I made this for one reason only. That's to make the shield generator. Out of bounds. There we go. I Aí can ele run away from consegue that pegar and as give power it to me cells. no matter where I am. I'm going to head on out. The Cyclops can Eu vou now fazer essa explode. porra That's desse, fine if it wants to. perdão, esse submarino é gigantesco por um e único motivo, que é construir o shield generator, que é esse item aí que acaba sendo necessário para fazer o foguete. Have a propulsion cannon right now. What a propulsion cannon is essentially a gravity gun. You can use that to fly on items. So if we were in hardcore, we could give it a go and fly all the way up there. It's actually one of the faster forms of transport. However, you can't swim down with it. So we're wanting to keep Super Sea Glide, and we have to have a flooded base to make Super Sea Glide, so there's very specific points where we're going to be doing that. And we could get another donation if you got one. Eu entendi porque ele vai querer esse peixe. We used to actually do that in the run. So way back, we could actually despawn the Aurora like we did with the other wrecks. That was patched out for obvious reasons. And the first answer we had to that was using the propulsion cannon to get Raymond. If you saw one of the rabbit rays going by, we call them Raymond. And you can fly all the way to the top of the rocket and get in one of the engines. It was very complicated and basically impossible at night time, but it did look real fancy. No geral, ele finalmente terminou então o foguete, já tá na reta final do jogo. Ele tá começando a ativar todos os itens. So I'm going to activate all three of these, os sistemas and then we're going to go upstairs and activate 2. Time is approaching. I'm only going to need to activate 2 of the things up here, but I'm going to activate the time capsule even though I don't need to. We'll send a little message. Subiu, já tá na bridge. So we're activating the computer systems, and the Aurora just exploded. Fantastic. We don't need to worry about that though. I'm sure it's fine for the planet. It's all good. Exatamente. Tá, uma última coisa, senhores. Toda vez que você termina esse jogo, você tem a oportunidade de colocar um item na cápsula do tempo. Você coloca uma print screen, você coloca um texto e você coloca um item. Colocou essa imagem incrível. Colocou uns itens aleatórios. E... incrível. AGDQ2020/Germany. First time runner, long time basicamente, watcher. ele acabou de deixar um nome. Honk from Burb. There you go. Perfect. And that's time. Honk. Amazing, amazing. Okay. Huge shout outs to the Subnautica speedrunning community for making this run what it is. We have so many fantastic people looking for glitches, optimizing the runs, checking out the glitches categories, making tutorials in the Discord. If you're interested in this run at all, join the Subnautica speedrunning Discord. We have some fantastic stuff there. We also have some bingo leagues every 2 weeks. We'll have a new seed and people submit runs for those bingos. So that could be anything from making the rocket to putting a fish on top of the Cyclops, something like that. Shout-out pra ele, ele foi extremamente gentil comigo. Eu agradeço profundamente ele. Eu conversei com ele, ele me explicou basicamente todos os itens que ele ia precisar. Eu fui extremamente gentil como um todo, então se vocês quiserem conversar com ele pra bater esse papo aí, vale a pena, ele é um cara muito legal. Sub 1 is still pretty decent. Sub 1's still pretty decent, especially from the spawn we had. Huge shout out to the Restreamers as well. Some of them were asking me questions about the run. Fantastic. Especially Leo, part of our community, doing the German Restream right now. A Time Capsule, no caso, ela é um item que vai ser spawnado no save de outra pessoa. Se você começar a jogar o jogo de novo, ou começar pela primeira vez, e criar um save novo, você tem uma chance de achar time capsules de outras pessoas. Wow, what amazing run from Salvner there. So powerful, especially considering o Salvner é um cara the entire incrível. game was an underwater level.